হাও দিশারি আমায় দয়া করো ও দয়াল হাওলাই পুরি हमारे अल्लाह 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 এই হবিলে কান্দে বাবা তোমার দরবারে গানে বলিলে দেখা দিও আমারে গুনাহ খাতা মাফ করিয়া লইয়া উদ্ধারি গুনাহ খাতা মাফ করিয়া লইয়া উদ্ধারি আমায় দয়া করো দয়াল হৌলাপুরি আমায় দয়া করো গৌসে হৌলাইপুরি আশিক বন্ধুগণের তুমি बहुतसारी मैं दया करो गौसे हौलाइपुरी मैं दया करो गौसे हौलाइपुरी तुम्हारी दरबारे आमी मिनती करी तुम्हारी दरबारे आमी मिनती करी मैं दया करो गौसे हौलाइपुरी मैं दया करो गौसे हौलाइपुरी मैं दया करो दयाल नजीब सागरी मैं दया करो गौसे हौलाइपुरी मैं दया करो ओ दया
সানরে মাওলানা মজিব স্যার ভক্ত কাশেম শ্রীরামপুর থেকে আগত গানে সন্তুষ্ট হয়ে আর শ্রীরাম পাশা থেকে আগত গানে সন্তুষ্ট 100 টাকা দিয়ে বকশিশ করলেন।